Assalamu alaikum students. Today we are going to study English of class 9. Unit 3 Media and its impact. Media और उसके असरात. ओके स्टूडेंट्स, ये चैप्टर रीड करने से पहले आप मुझे बताएं, क्या आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? क्या आप न्यूज़ सुनते हैं? अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते और न्यूज़ सुनते हैं तो आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर्स में हमें मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में पता चलता है. न्यूज़ हमें दुनिया में होने वाले वाक़यात के बारे में बताती हैं. आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम यही पढ़ने वाले हैं कि मीडिया और उसके असरात क्या हैं. तो शुरू करते हैं. पैराग्राफ नंबर 1. मिस आयशा इज़ द फेवरेट टीचर ऑफ क्लास 9. मिस आयशा क्लास 9 की पसंदीदा टीचर हैं. फेवरेट, पसंदीदा. The students eagerly attend her class. बच्चे बहुत बेताबी से, eagerly बेताबी से उनकी क्लास का इंतज़ार करते हैं या उनकी क्लास अटेंड करते हैं. Miss Aisha enters the classroom with her usual smile. Miss Aisha हस्बे मामूल क्लास में अपनी स्माइल के साथ, हंसी के साथ क्या करती हैं? दाखिल होती हैं. Greets the students and takes the roll call. बच्चों को क्या करती हैं? खुशामदीद करती हैं और क्या करती हैं? उनकी रोल कॉल, उनकी हाज़िरी लेती हैं. It is their tutorial day. आज उनका पीरियड है. ट्यूटोरियल डे मतलब आज उनका पढ़ाने का दिन है. The students all are geared up. Geared up mean ready. सब बच्चे क्या हैं? तैयार हो चुके हैं या तैयार थे. They know that what is about to come and they are prepared for it. वो जानते थे कि क्या होने वाला है और वो उसके लिए तैयार थे. Shall we start? She asks politely. Politely, शाइस्तगी से. टीचर आयशा ने पूछा, क्या हम शुरू करें? Yes, the students nod. स्टूडेंट नॉड मतलब सर हिला के इशारा करना. तो क्या हुआ? बच्चों ने इशारा किया हाँ में. जी. Teacher, okay, as we have decided earlier. मिस ने क्या बोला कि ठीक है, जैसे कि हम पहले इस बात का फैसला कर चुके हैं. The topic for today's discussion is role of media and its impact. आज के बहस मुबासी या गुफ्तगू का टॉपिक क्या है? Role of media and its impact. मीडिया का किरदार और उसके असरात या असर. To start with, शुरू करने से पहले let me state clearly that media is the most powerful mode of communication. let me state, मुझे ये बात क्लियरली बयान करनी है कि मीडिया क्या है? मोस्ट पावरफुल, सबसे ताकतवर जरिया है. किस चीज़ का? मोड ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन मतलब अबलाग, राब्ते का जरिया. मीडिया सबसे स्ट्रॉन्ग जरिया है राब्ते का. It shares news and information with people. ये लोगों के साथ खबरें और मालूमात शेयर करता है. Sometimes media spread false news. कभी कभार मीडिया झूठी खबरें भी फैलाता है. But generally it informs us about the facts around us. लेकिन ज़्यादातर ये हमें हमारे इर्द गिर्द की हक़ाइक़ से मुतारिफ़ करवाता है या उनकी मालूमात देता है. Do you agree? अब टीचर ने पूछा बच्चों से, क्या आप इस बात से मुत्तफिक हैं? स्टूडेंट्स, यस वी डू. जी हाँ, हम मुत्तफिक हैं. स्टूडेंट नंबर 1, आई वुड लाइक टू ऐड अ बिट मोर टू इट. स्टूडेंट नंबर 1 ने क्या बोला? मैं इसके बारे में कुछ मज़ीद बताना चाहूँगा. टीचर, यस श्योर, हाँ बिल्कुल. स्टूडेंट नंबर 1, मीडिया हेल्प्स पीपल टू शेयर नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड. मीडिया लोगों की मदद करता है कि वह दुनिया की खबरें हमें बता सकें. Their feelings and opinions are expressed through it. इसके ज़रिए उनके एहसासात और उनकी ओपिनियंस मतलब उनकी राय का हमें पता चलता है या इसके ज़रिए उनकी राय का इजहार होता है. एक्सप्रेस्ड, इजहार होना या इजहार किया जाना. फीलिंग्स, एहसासात, जज्बात. ओपिनियंस, राय. मीडिया अट्रैक्ट्स द अटेंशन ऑफ अ वेरी लार्ज ऑडियंस. मीडिया क्या करती है? वेरी लार्ज ऑडियंस के बहुत ज़्यादा लोगों की ऑडियंस होते हैं जो देखने वाले या सुनने वाले हैं. तो मीडिया की वजह से हम काफ़ी ज़्यादा लोगों को खबरों से क्या कर सकते हैं? बाखबर रख सकते हैं.
Have you noticed that the first thing we do soon after entering the house is to switch on the television? کیا آپ نے یہ بات محسوس کی ہے کہ گھر داخل ہوتے ہم پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ ٹی وی آن کرتے ہیں. اوکے اسٹوڈینٹس، اس پیج پہ کچھ کویشچنس ہیں. لیٹس سی. گیس دا میننگ آف ٹیوٹوریل. اب ٹیوٹوریل کا میننگ کیا ہے؟ ٹیچنگ ڈے کہہ سکتے ہیں آپ کہ جس دن اس کا پڑھانے کا دن تھا. What type of information does media provide? So یہاں پہ انہوں نے کیا بتایا تھا؟ Media provides یا spread false news, but generally it informs us about facts around us. Is TV taking away the habit of reading? تو کیا آپ مجھے بتائیں ٹی وی کی وجہ سے ریڈنگ کی ہیبٹ، نیوز پیپر پڑھنے کی ہیبٹ ختم ہو رہی ہے؟ کیا آپ اس بات سے متفق ہیں؟ تو اگر دیکھا جائے تو بالکل. پرانے زمانے میں نیوز پیپر کا استعمال زیادہ تھا، لیکن جب سے ٹیلی ویژن آیا ہے لوگوں نے نیوز پیپر کو یوز کرنا کم کر دیا ہے اور کوئی بھی نیوز ہوتی ہے وہ ٹیلی ویژن پہ دیکھی جا سکتی ہے. پیج نمبر 23. ٹیچر مس. دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. اس بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اسٹوڈنٹ 2. اب دوسرے اسٹوڈنٹ نے کیا بولا ہے؟ Let me say that media has become a part of our life. مجھے یہ کہنا ہے کہ میڈیا ہماری زندگی کا حصہ بن چکا ہے. It not only informs us but also entertain us. یہ کیا کرتا ہے؟ یہ صرف ہمیں معلومات ہی نہیں دیتا بلکہ ہمیں انٹرٹین کرتا ہے، بلکہ ہمارے لیے کیا کہتے ہیں تفریح کا بھی ذریعہ ہے. ٹیچر Absolutely right. بالکل ٹھیک. Well, do you have any idea about the two major means of communication? اب ٹیچر نے پوچھا ہے آپ کو ذرائع ابلاغ کے کوئی سے دو میجر مینس کا پتہ ہے؟ کوئی ایسی دو چیزوں کے نام بتائے جو ذرائع ابلاغ کا ذریعہ ہیں. اسٹوڈنٹ 3. There are two means of communication. ذرائع ابلاغ کے کیا ہیں؟ دو ذریعے. الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا. الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا. اب الیکٹرانک میڈیا کیا ہے؟ یہ جو ہم لوگ بجلی وغیرہ سے استعمال کر کے یوز کرتے ہیں، لائک جیسے ای میلز وغیرہ کیا ہے ہم لوگ اپنے کمپیوٹر وغیرہ سے بھیجتے ہیں. اسی طرح سے اگر ٹی وی پہ نیوز آ رہی ہے تو وہ کیا ہے؟ لائٹ آئے گی تو ہی ٹی وی آن ہوگا اور اسی کے ذریعے ہمیں وہ نیوز ملے گی. پرنٹ میڈیا کیا ہے؟ جو نیوز پیپر کی فارم میں ہوتا ہے، پرنٹڈ فارم میں ہمیں ملتا ہے. دا میڈیا انکلوڈ فلم، ریڈیو، ٹیلی ویژن، انٹرنیٹ، بکس، میگزینس اینڈ نیوز پیپرس. اب میڈیا میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں؟ فلم ہے، ریڈیو ہے، ٹیلی ویژن ہے، انٹرنیٹ ہے، بکس ہے، میگزینس ہیں اور نیوز پیپر اخباریں ہیں. It provides us information as well as entertainment. یہ ہمیں معلومات کے ساتھ ساتھ انٹرٹینمنٹ بھی مہیا کرتا ہے. ٹیچر گڈ. It's through media that the world has become a global village. یہ میڈیا کی ہی بدولت ہے کہ دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے. اب گلوبل ولیج کیا ہے؟ جس طرح گاؤں کے لوگ، آپ نے دیکھا ہوگا گاؤں کے لوگ بے شک ان کے گھر سیپریٹ ہوتے ہیں لیکن وہ آپس میں ملے جلے ہوتے ہیں، ان میں احتیاط، ان میں کیا ہے اتحاد شہر کے لوگوں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے. تو یہاں پہ انہوں نے ورلڈ کو کس سے مثال دی ہے؟ گلوبل ولیج، عالمی گاؤں. کس طرح سے کہ میڈیا کی وجہ سے ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے دوسری کنٹریز کے بارے میں انفارمیشن لے سکتے ہیں. سو کیا بن گیا ہے؟ میڈیا کے ذریعے کیا بن چکی ہے دنیا ایک گلوبل ولیج. There is coverage of all the important events of the world on television. دنیا کے تمام اہم ایونٹ واقعات جو ہوتے ہیں اس کی کوریج کس پہ کی جاتی ہے؟ ٹیلی ویژن پہ. We can have an easy access to all kind of information through media. میڈیا کی وجہ سے ہم ہر طرح کی معلومات تک رسائی کر سکتے ہیں. لائک آپ نے کسی بھی ورڈ کا ادھر بیٹھے کسی بھی کنٹری کا کسی سٹی کو چیک کرنا ہے تو آپ کس کی وجہ سے؟ میڈیا کی وجہ سے گھر بیٹھے کیا کر سکتے ہیں؟ کسی بھی کنٹری کی سٹی کی پکچرز دیکھ سکتے ہیں، ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں. تو دیٹ از بیکاز آف میڈیا. اسٹوڈنٹ 4. Can we say that the world is just a click away? اب اسٹوڈنٹ 4 نے کیا بولا ہے؟ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا صرف ایک کلک سے دور ہے، فاصلے پر ہے؟ اس کی مثال ہم اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں جیسے ہم لوگوں نے مطلب اپنے کسی ریلیٹیو کو یا کسی کو ویڈیو کال کرنی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک کلک کرتے ہیں اور کیا ہوتا ہے؟ ویڈیو کال سے ہم اس بندے سے رابطے میں آ جاتے ہیں. تو یہاں پہ اس نے ایگزامپل دیا کہ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ دنیا صرف ایک کلک کے فاصلے پہ ہے؟
टीचर मे बी, हो सकता है, शायद. वेल, वुड एनी अदर स्टूडेंट लाइक टू से समथिंग ऑन इट? क्या कोई और बच्चा इसके बारे में कुछ कहना चाहेगा? मिस आयशा पॉइंट्स टू द स्टूडेंट सिटिंग एट द एंड. मिस आयशा ने उस बच्चे की तरफ इशारा किया जो सबसे आखिर में बैठा हुआ था. स्टूडेंट 5. मैडम, in my opinion, media plays a very constructive role for society. अब उस बच्चे ने क्या कहा? मेरी राय में मीडिया माशरे के लिए बहुत कंस्ट्रक्टिव मीन्स तमीरी, जो किसी चीज़ की तमीर करता है तो कहता है कि बहुत इसका तमीरी किरदार है. क्यों? It raises awareness about many social issues like corruption, terrorism, drug addiction and violation of human rights. अब इसने किसके बारे में हमारे अंदर जानकारी या अवेयरनेस डाल दी है? कौन सी चीज़ों के बारे में? टेररिज्म, पहली चीज़ है करप्शन, रिश्वत सतानी या बदउनवानी. टेररिज्म, दहशतगर्दी. ड्रग एडिक्शन क्या है? नशे की लत. एंड वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, और क्या है? इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी. इन सब के बारे में हमारे अंदर वाकफियत या अवेयरनेस किसने डाली है? मीडिया ने. टीचर, यस यू आर राइट. हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो. स्टूडेंट 6. मीडिया हैज़ ऑल्सो बिकम अ माउथ पीस ऑफ द डाउन ट्रॉडन. क्या बन गया है? माउथ पीस. डाउन ट्रॉडन मतलब कुचले हुए लोग जिनकी कोई नहीं सुनता था. अब क्या है? वो टीवी पे आके न्यूज़ देते हैं. उसकी वजह से क्या होता है? मीडिया की हेल्प की वजह से इन लोगों को मदद मिल जाती है. जो निचले तबके के लोग हैं उनके लिए क्या है? मीडिया बहुत मददगार साबित हुआ है. क्यों? क्योंकि उन लोगों को, सितम रसीदा लोगों को क्या था? बोलने का मौका नहीं मिलता था. लेकिन मीडिया की बदौलत क्या हुआ? उन लोगों की भी बात क्या है? सुनी जाती है. और न्यूज़ अक्सर क्या होता है? टीवी पे दिखाई जाती है. टीचर, वेल, यस, वेल सेड. हाँ, सही कहा. It would not be wrong to say that media is the most vigilant institution that keeps an eye on every segment of society. कहती है कि ये कहना गलत नहीं होगा कि मीडिया क्या है? बहुत चौकन्ना है. क्यों? किस मामले में? कि ये हर चीज़ पे नज़र रखता है, जिनकी के यहाँ माशरे के हर सेगमेंट, हर हिस्सा की तरफ नज़र रखता है. कोई भी न्यूज़ हो, लाइक एजुकेशन से रिगार्डिंग है, फूड से रिगार्डिंग है, किसी भी चीज़ से रिगार्डिंग है, तो क्या है? मीडिया उस पर नज़र रखता है. Through debates, reports and talk shows, it makes everyone answerable and accountable. Through debates, किसके ज़रिए? बहस व मुबासे के ज़रिए, मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के ज़रिए और टॉक शोज़ के ज़रिए क्या करता है? यह हर किसी को जवाबदेह बनाता. That is why media has become an integral part of our lives. इसी वजह से मीडिया हमारी ज़िंदगी का अहम जुज़ू बन चुका है. Now, I would invite one of you to sum up the discussion. अब मैं आप में से किसी एक को दावत दूंगी कि वो इस मुबासे को समेटे या ख़त्म करे. Student 1, पहला स्टूडेंट. I would conclude the discussion by saying that मैं इस मुबासे को क्या करूँगा? इसका नतीजा क्या निकालूंगा? कंक्लूड करना, नतीजा अहस करना. क्या कहते हुए? बाय सेइंग दैट मीडिया कैन प्ले अ पॉजिटिव रोल एंड हैज़ अ करेक्टिव इम्पैक्ट इफ़ इट वर्क्स ऑनेस्टली. मीडिया एक मुस्बत किरदार अदा कर सकता है और एक किस तरह का? इस्लाह कुन असर रख सकता है अगर ये ईमानदारी से काम करे. टीचर, गुड कंक्लूजन. टीचर ने क्या बोला कि क्या है? तुम्हारी अच्छी राय है या क्या है? अच्छा नतीजा निकाला है. I am happy that all of you have participated in this discussion. मैं खुश हूँ कि आप सब ने इस मुबासे में हिस्सा लिया. And have expressed yourself very well. और क्या किया? अपने ख्यालात के इज़हार बहुत अच्छे तरीके से किया. The bell rings. क्या हुआ? घंटी बजी. Miss Aisha says goodbye to the class and leaves. मिस आयशा ने बच्चों को गुड बाय कहा, खुदा हाफिज कहा और क्लास छोड़ के चली गई.